Kwa tunakuombeni umma wa Kiislamu tueleweke hivyo kwamba lengo letu ni la ilaha illa Allah na sio kitu kingine. Timvetsede motero kuti ifeo cholinga chatu ndi kufarisa liu la ilaha illa Allah. Na ndio maana katika hadhara zetu hatupendi anayesimama ajihusishe na masuala ya siasa au ikhtilafu za umma. Nchifukwa chake sichukizana nazo muntu akaima pa mimbari yathu inoyo ndikumalankhula za ndale kapena kumalankhula zinthu zosemphana pakati pa mashekho osiyanasiyana mchitabu iya, bali awe ni mtu ambaye amejengeka na anasema maneno ya kusahisha nafsi zetu. Koma akhale muntu woti azilankhula nkhani kapena kuti ulaliki wake uzikhala ndithu omanga kukonza mitima yathu. Tuna imani kwamba nafsi zetu zikijengeka zikawa nzuri, mambo yetu yote yatakuwa mazuri. Tindichi kutwa chokwana kuti ngati mitima yathu imangika bwino, ikayolongosoka bwino, ndiye kuti china chilichonse chikhala chabwino mwa ife. Na inathibitishwa Mwenyezi Mungu anapotuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zikutsimikizika ndithu kuchokera mawu ambuye Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti ndithu wapambana munthu amene ndithu wauyeretsa mtima wake, ndipo ndiwoluza munthu amene waudetsa mtima wake. Kwa hivyo katika kazi hii kitu kikubwa sana ambacho kimeelezwa sana ni kuhusu mtu kuijenga imani yake ikathibiti vizuri na nafsi yake ikatakasika. Inapokuwa nafsi imekuwa katika msimamo mzuri, ataingia mtu katika daraja iliyosema na Mwenyezi Mungu kwamba hii Qur'ani ni hudan lilmuttaqin. Ngati mtima wa muntu kudzera maulaliki amene takhati kulangosola kuchokera chiyambire cha kufika kwa panopo mpaka nthawi zino ndi kumene tizipita, miyoyo yanthu ngati ikhala yoyera, ikhala yochapika bwinobwino, ndiye kuti tikhala anthu abwino amene Allah subhanahu wa ta'ala ndithu atsimikizira za zotsatira za kuyera kwa mitima kwathu. Lakini kama nafsi haijajengeka ikawa katika msimamo mzuri, ngati mtima wa muntu sumangika bwinobwino ndi kukhala hapa chiongoko choyenerera, ndio unaweza ukamwona mtu anasali mara 5 lakini yeye mwenyewe ni wa mwanzo kuanzisha migongano katika umma wa Kiislamu. Ngati ulaliki wochapika kwa mtima wa muntu, ngati mtima wake wa muntu suli woyera bwinobwino, ndi amene mumaona kuti amakhala kuti muntu akuswali kasanu pa tsiku, koma ndi anthu oyambiriranso kutani kuyambanitsa wanthu. Au anasali mara 5 lakini nafsi yake ni chafu, anafanya maasi na yeye mwenyewe anaona kwa kuwa anasali haya maasi si kitu. Chifukwa choona kuti mtima wake wa munthuyo ndi wosayera, amaona kuti yeye akuswali, koma kuswali kuja sikukutani sikukumpindulira china chilichonse, chifukwa sakusiyana nako, sakusiyana nazo zotani zoyipa zomulakwira Allah subhanahu wa ta'ala, koma yango ona ngati kuti pamene akuswalipa zikukwanira ngakhala kuita zoyipa, chifukwa kuti mtima wake si woyera. Na huyu mtu anakuwa ni sababu ya yule ambaye hasali aache kusali kabisa. Chifukwa cha mkhalidwe wa iyeyo munthu amene akuswali kumachita machimo, ndiye kuti iyeyo ndiye chifukwa cha munthu wina amene yesaswali komwe, chifukwa amaoneza zoyipa zimene amachita munthu amene akuswali. Anasema kama wanaosali na wanafunga na wanakwenda Maka wanafanya hivi, je, mimi kuna haja gani ya kusali na kufanya ibada? Munthu amene saswali akamwona munthu amene amapeza kuti akuswali, akufunga, akumanga mwezi wa Ramadhani, akupita ku haji, ndikupeza kuti akupanga zonyasa zosiyanasiyana, munthu chamene kuti ndiye zikusiyana jani, zikusiyana pati ndine amene sili kuswali. Ngati akupanga zakuti anthu amene amaswali, anthu amene amanga Ramadhani, anthu amene amapita ku haji, ndiye kuti ineyo ndikhala pati. Kwa hivyo tunaposikia watu kujiunga katika makundi, atakuwa na athari ya kutengeneza moyo wake na utamuona katika unyenyekevu wake. Muntu ngati aenda pa magulu awawa atablighi, mudzaona kusinthika kwa moyo wake, komanso ndi kukhala munthu ndithu odeka, munthu oleza, munthu ofewa. Na katika hali hiyo unamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu mitume wake kwamba walikuwa ni wanyenyekevu. Chifukwa chake muona ambuye Mulungu Subhanahu wa Ta'ala akuasimba atumiki ake onse kunena kuti adali ndithu odzichepetsa, ogonjera. Na katika sifa za manabii Mwenyezi Mungu amesema kwamba walikuwa ni wa kweli. Ndipo imodzi isomo mbiri za atumiki ambuye Mulungu atsimikizira kuti ndithu adali anthu owona machitidwe awo, kuti adali anthu achilungamo. Na walikuwa ni watekelezaji wa ahadi. Ndipo adali anthu okwaniritsa malonjezo.
Sasa tunajikuta kama kwamba tunasali, lakini tunajikuta kwamba unaweza kumkuta mtu anasali lakini sio mtekelezaji wa ahadi na sio mkweli katika kuzungumza kwake. Chifukwa cha kusakhala m'magulu kapena kuyenda m'magulu mupeza kuti munthu amaswali koma sakwanitsa pangano, amaswali koma ndi munthu wosagonjera, amaswali koma ndi munthu wokakala moyo ndi zina zotero. Kwa sababu hii ni sababu kwamba nuru ya swala haijaingia vizuri katika moyo wake. Chomwe ndi chisonyezo kunena kuti dangalira kuwala kwa swala sidalowe mu mtima mwake kukhazikika. Na shetani anakuwa anamdhihirishia kwamba wewe ni mcha Mungu, hakuna mwingine, kwa sababu unasali, unafunga, umekona Maka. Kumachita kuti shetani amakhala kumutani akumukongoletsera kunena kuti yetu ndiwo munthu wotani, ndi munthu woyera, udapita ku haji, udakaponda ku Maka, umaswali, umafunga ndi zina zotero, iweyo ndi munthu wotani, woyera, wotakata. Kwa hivyo insha Allahu Taala tunahimiza sana kwamba tujiunge katika vikundi na muwalete vijana tuwafundishe kazi hii, baada yetu sisi waweze kuendeleza kazi hii. Choncho nchifanya kuti kulimbikitsa kuti ndithu alimbikitseni anyamatawa alowe ndithu m'magulu kuti aphunzitse dini kuti mbuyo mwa ife iwo adzapitirize ntchito yabwino. Kwa sababu kazi hii haina mwenyewe. Ntchito iyi ilibe mwini. Kusema ni huyu hausiki. Kunena kuti ntchito imene ndi awo koma awo ndi awo siku akudza, si choncho. Na haya sio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntchito imene onso si chiphunzitso cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio tunawakuta maswahaba waliokuwepo Maka na Madina, Waafrika walikuwepo, watu kina Suhaib walikuwepo, na watu wengine, wote hawa walikuwa ni watu makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, lakini wote walikuwa ni sawa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa chiphunzitso cha bwino cha Mtume sallallahu alaihi wasallam chidapangitsa kuti anthu ena amene adali osakhala Arabu pakati pa anthu aku Maka ndi Madina, ndalinso anthu ena amene sadali ndani, sadali achiluya, koma amitundu ina, amafuko ena, amaonekedwe ena osakhala achiluya ngati achina Suhebi, anali anthu omwe sanali Arabu ya. Koma onsewo adasonkhana mkundo mphepete mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tunamkuta muadhini wa kwanza alikuwa ni mtu mweusi. Tieni tuone tipeza kuti munthu ochadhana oyambirira wa Mtume sallallahu alaihi wasallam adali munthu wakuda. Na tunakuta hijra ya kwanza ilikuwa ni Ethiopia. Tionaso kuti msamuko umene adasamuka hijra na adasamuka masahaba kutoka ku Maka adabwera kuno kwa Afrika ku Ethiopia. Na Mtume sallallahu aliwaambia wale maswahaba, mwende Ethiopia mtapata hifadhi, kuna mfalme ambaye hawadhulumiwi raia chini yake. Mtume sallallahu alaihi instruct adapanga maswahaba kuti kuzunzika kumene mukuzunzika kuno ku Maka, wolokani ndithu mpita ku Ethiopia, kumeneko ndithu mukapeza mfumu ikakusungani imene simathogomeleza, simalola kuti anthu amene akupezeka mdziko lake akhala kuzunzidwa ndi wina aliyense. Aliyense akhale ndi ufulu. Kwa tunakuta bara la Afrika liliweka nusura ya Uislamu wakiwa ni watu wa kwanza. Muona ndi umboni wokwana kuti ndithu continent ya Afrika idakhala yoyambirira kusunga ndi kuteteza Islamu chisanapita kuna kulikonse. Na ikawapo hijra ya pili pia. Maulendo amene wa misamuko mene ifika kawiri, hijra yoyamba kusamuka koyamba adabwera maswahaba kuno ku Afrika ku Ethiopia, adabwera ndikubweranso kachiwiri kusonza kuti ndithu Afrika idatenga gawo lalikulu loyambirira loteteza Islamu. Kwa hiyo Uislamu ukaweza kuingia katika bara la Afrika mapema kabisa. Uislamu udalowa mu Afrika muno kumayambiriro kweni ndi mkuu woyamba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba wake. Afrika yamteteza Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwezi masahaba wake pachiyambi peni. Je, nyinyi Waislamu mnataka fahari gani mbele ya Mwenyezi Mungu? Inu ndithu Islamu muli hapa ndiye na amene muli mmakomo koko mufuna ulemerero wanji umene mukufuna kuti Mungu akuchitireni woposa umene mdateteza Islamu pachiyambi peni ku upande umene udavutika nawo Islamu. Na tunamkuta Najashi amefariki Ethiopia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa malaika Jibrilu, anampa habari, anamsalia swala ya ghaib. Je, sisi wenyewe hatuoni kwamba hiyo ni fahari kwetu? Ifeo kwa ifetoka siti kuona kukhala ulemerero chinthu chotilemekeza ndiponso chodzisalenja nacho pakati pa anthu amitundu ina. Kwa kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake, kumteteza Mtume sallallahu alaihi wasallam alimodzi ni maswahaba wake, singakhala cha ulemerero chopereka ulemu kwa ingine. Tuseme la ilaha illa Allah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tunaiamini dini ya Mwenyezi Mungu ambayo ni dini ya kimataifa. Tienera ife ndicho chikhulupirire chipembedzo chimenechi cha Islamu chomwe Mulungu watemekeza nacho chifukwa ndi chipembedzo cha dziko lonse cha mtundu wa anthu. Haibagui mtu kwa kabila lake na kwa taifa lake. Chilibe tsankho lomusankha munthu chifukwa cha maonekedwe ake, chifukwa cha mtundu umene iye akuchokera. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala kutsiriza kuti ndithu olemekezeka tumwa inuyo anthu asilamu no ndiye khayo amene ali mcha Mungu, munthu amene khayo amene amamuopa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi hapa tujihisi kwamba dini yetu ni sahihi na sisi tunayo fahari mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana sisi tunakuja hapa Malawi kwa fahari, na watu wa Malawi wanakwenda Kenya, Tanzania, Zanzibar, sehemu mbalimbali, mnakwenda Rwanda, Burundi, kwa sababu ya huo ushirikiano aliyouweka Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Choncho chipembedzo Islamu chilibe tsankho. Chifukwa chake ifenso tikubwera kuno ku Malawi ndi mtima wonse, chifukwa kuti tikudziwa kuti tikhala ndiyo ndi asilamu anzathu. Chifukwa chakenso Malawi akumapitanso kumayiko akunja, ku Kenya, ku Tanzania, ku Rwanda, kuti konseko akupita chifukwa choti tonsefe ndithu tasonkhanitsidwa ndi cholinga chimodzi chomwe la ilaha illallah. Jambo la kuzingatia hapa ambalo napenda niliseme kuhusu Waislamu katika eneo letu hili. Chinthu chimene ndifuna ndongosole chokhuza ndi Uislamu monga kudera lathu linoli. Katika sifa alizomsifu Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu amesema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Imodzi mwambiri zimene ambaye Mungu subhanahu wa ta'ala adachuka nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuti adamunena nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam mbiri zabwino, ndizo imodzi mwa hiyo ndione kuti ambaye Mungu akunena kumchemelera Mtume sallallahu alaihi wasallam kuti ndithu tu Mtume Muhammad sadali munthu wongola mkhula wobwetuka wokamba za mtumwa wake ayi. Kuambia maswahaba waende Ethiopia ilikuwa vile vile ni ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Sana alikulankhula za mtumwa wake, sadali kubwetuka zimene waganiza, koma chilichonse chimene anali kulankhula Mtume sallallahu alaihi udali unongonezi, adali mawu, adali upangiri wochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchita chakuti. Chifukwa chake chidamukomera Mtume sallallahu alaihi wasallam kwauza masahaba kuti ni mmene muluzunzikira pano, nyamukani muoloke nyanja mupite kuti ku dziko la Afrika, ku Ethiopia. Je, wakati ule hazikuwapo nchi zingine za Kiarabu? Kudalibe mayiko achiruya amene akadatha kuwauza Mtume sallallahu kuti apite kwa masahaba nthawi imene kudalibe. Na wauliza hazikuwapo nchi zingine? Yankhani mphamvu kudalibe madera. Majina Madina kunalibe. Yemen haikuwepo? Yamani kudalibe, kufupisha ndimene masamukira. Omani haikuwepo? Omani kudalibe. Kwa nini Mwenyezi Mungu akamwachia mtume wetu Muhammad sallallahu akasema maswahaba wake Waarabu waende Ethiopia badili ya kwenda nchi zingine? Mchifajani Mtume sallallahu adauza na maswahaba kuti mamo otapite kumayiko ena anthu oyera anzawo, koma adasankha chisankho chidabwera chonoti abwere kuno ku Afrika kwa anthu akuda. Chifajani kwa sisi Waislamu tusijirudishe nyuma tukasema sisi ni watu wa mwisho. Sisi ni watu wa kwanza kama watu wengine walivyokuwa wa kwanza. Ifetu sachibwezera kumbuyo, ifetu ndife anthu hapa tsogolo, ndife anthu oyambirira kuchira ndiyo Islamu uchi, si ndife anthu otsalira yaye, ndife ndithu anthu hapa tsogolo. Hii dini ni dini ya kimataifa. Chipembedzo tina chochi ndi chipembedzo cha wina aliyense dziko lapansi. Na Mwenyezi Mungu atatupa kheri insha Allah. Mulungu tu atipatsa zabwino ngati ifetu takugwiritsa ntchito Islamu wathu. Ijtimai zinazofanyika sehemu mbalimbali tukiwa tujitahidi tuweze kuhudhuria. Ijtimai zikuchitika m'mayiko ndi madera osiyanasiyana, tiziyesetsa kujoina kupita kukakhala nawo magulu amenewa inshallah. Na tujiunge katika makundi kutengeneza nafsi zetu. Ndipo tijoine majamati osiyanasiyana ncholinga choti tikalele miyoyo yathu tikachapike tikakhala anthu osinthika. Nafsi zetu zikijengeka mambo yetu yatakuwa mazuri na dua tunazomuomba Mwenyezi Mungu zitakubaliwa. Ngati mitima yathu ikhala yabwino, ikhala yotani yokonda Mulungu subhanahu wa ta'ala, ndiye kutiso maduwa amene tizimpempha Mulungu, zopempha zathu, kudandaula kwathu, kukhumata kwathu kumkumatia Mulungu subhanahu wa ta'ala, kukhala koyankhika mosavuta chifukwa mitima yathu ndiyoyera.
Kama nafsi haiko sawa, ngati mitima sikhala yabwino, ni kama mtu ambaye ana kioo, zili ngati munthu amene ali ndi ludzu, lakini kile kioo kikawa kina ukungu na kina vumbi. zimakhala ngati munthu amene chili ndi fumbi ndi zina zotero. Dereva hawezi kuona mbele, driver sangaone kusogolo. kwa kinachotakiwa kioo kwanza kisafishwe ndio uendeshe gari. Kusonza kuti aunena kuti ngati munthu mtima wake suli bwino, zimakhala ngati imene makhala chani nkhungu ijayi kapena kuti chime chimene chatani chakuta pa galasi. Gari moto munthu sangatayambe kuyendetsa popanda kukuta pa galasi kuti athe kuyendetsa bwino bwino. Kinyume chake utapata ajali. Chifukwa ngati muyendetsa pa galasi pali pakuda simungathiona kusogolo, m'malo mwake mumenya chikupa, mugunda munthu, muchita ngozi. Hata kama gari yako ni nzuri, injini nzuri, lakini tatizo lako kioo kichafu. Koma ngati simungachite zimenezo, ngakhale galimoto yanu itakhala yopambana kwambiri, iti yokongola, yotani, sizikuthandiza. La ilaha illallah. 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 Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam. Jazakallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah nadhani tumekwenda vizuri. Kiongozi mkuu naye amezungumza na sisi, ametupa kalima tuifanyie kazi inshallah. Ndikula kuti zikuenda bwino, zaenda bwino, zikuenda bwino, komanso tikuenda bwino. Taona ani kuti munthu wamkulu watira nkhula ndithu kutipatsa mawu achilimbikitso zomwe zikutanthauza kuti ifeyo zatsala kwa ife kuagwiritsa ntchito mawu amenewa. Inshallah muda huu utatoka adhana, sisi tumechelewa sana. Itolewe bila speaker. Hata kwa speaker? Muda umeenda sana adhana. Sijali namna moja. Haya. Kama itatolewa kwa speaker basi itolewe speaker. Alafu